چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلیں گے۔ کیا ان کو کون ڈیزائنر کہہ دونوں نے رضاکارانہ طور پہ بہت ہی محنت سے، اب آپ کو میں دکھاؤں گا کیا انہوں نے آپ سب کے لیے یہ چیز بنائی ہے، بلکہ پوری قوم کے لیے یہ چیز بنائی ہے۔ جو بھی یہ میرے خیال میں کچھ دن اور بعد، ابھی ہم پبلک ختم نہیں ہوا ہے، مگر کچھ دن بعد یہ کھول دیں گے تو عوام کو بھی آئے اس جگہ دیکھیں۔ اور یہ جگہ ادھر کوئی ٹکٹ نہیں ہے، فری ہے، اور اس میں کسی وقت بھی آپ آ سکتے ہیں۔ کھلا ہے، دن کے وقت بھی کھلا ہے اور رات کے وقت بھی کھلا ہے۔ رات کو بڑی خوبصورت بتیاں اس میں لگائی گئی ہیں۔ تو میں ان سب، ایک تو اگر آپ سب کی میں ان کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عثمان خان صاحب کا اور پروفیسر جعفری صاحب کا، اور اگر آپ سب سے گزارش کروں کہ تالیاں بجائیں۔ اور فیڈرل سیکرٹری، آپ کو پتا ہے سرکار سے کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور یہ فیڈرل سیکرٹری ہمارے پنکج صاحب ہیں جو کہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی بھرپور مدد کی، اور باقی لوگ ان کا بھی میں ذکر کروں گا جنہوں نے مدد کی۔ ان میں صادق جن سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے پہلے، انہوں نے رات بھر 2-3 راتیں تو میں خیال میں یہیں گزاری، اور ان کے ساتھ نیہا ہیں، انہوں نے بھی بہت مدد کی اس میں۔ تو میں آپ ریکویسٹ کروں گا کہ شیلڈ پیش کریں، مجھے دیں شیلڈ، ذرا بھی ایک دوسرے کو خود دیکھ لیں، لائیے نا یار، اگر آپ 1 گھنٹے میں ایک لائے گا تو لائیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میڈیا سے گفتگو کرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیات بہت اہم موضوع ہے اور اس پر توجہ دینا چاہیے۔ ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں اور بچوں کی زندگیاں شامل ہیں۔ میرے صاحبزادے ارسلان پاکستان آئے تو اس کو کہا کہ مجھ سے کچھ مت کہنا، اور میرے صاحبزادے نے پھر انہوں نے خود سے لاہور میں نوکری کی، 75,000 تنخواہ ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی کاز لسٹ بنانے میں کبھی مداخلت نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر رنجیدہ ہوں، ان کی کمی محسوس کریں گے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کئی بار بینچ میں اختلاف کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ وہ سرکاری خرچ پر زہرانہ نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں ذاتی خرچ پر زہرانہ دے رہے ہیں۔ Found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. But mind you, if you in any way provoke him, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. Only God may help and save you. I have faced such wrath of this bear many times. On many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view. Farewell lunch today hosted by us is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab. He was in no mood to accept it. Finally, he has agreed. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. جسٹس علی شاہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط فل کورٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتا دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا۔ عدلیہ کا کردار طاقت پر ایک چیک اور بیلنس کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط تحریر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے آج
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ہونے والے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بتائی ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے عدلیہ پر جو بیرونی دباؤ تھا اسے نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور اس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ میں نے اوور اسٹیپنگ پر اور جو سابق چیف جسٹس عاقب نثار تھے ان کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا اور اس سلسلے میں 2019 میں خط بھی تحریر کیا تھا، اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ جو اپنے دور کا ایسے جو دور جیسا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزارا اس کا جشن منانے سے یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ اس کی طاقت کو، ادارے کی طاقت کو یعنی کمزور کر سکتا ہے اور چھوٹا اور گھٹیا عمل بھی کر سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے میں اپنے ضمیر کی آواز سن کر ایسے چیف جسٹس کے لیے ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس کا جو حقیقی کردار ہے وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنانا بھی اس کے جو فرائض منصبی ہیں اس میں شامل ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ کے سامنے بالکل بے حس اور بے نیاز رہے۔ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے انہوں نے دروازہ ہی کھول دیا اور عدلیہ کے مقدس کردار جو طاقت پر ایک چیک اینڈ بیلنس کے طور پر ہوتا ہے اس سے غداری کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے نہ تو عدلیہ کا دفاع کرنے کے لیے حوصلہ دکھایا اور نہ ہی اخلاقی طاقت، بلکہ ان لوگوں کو راستہ دیا جو اپنے مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یوں قانون کی حکمرانی کو جو اس کی بنیاد تھی اسے خطرے میں ڈال دیا گیا اور ان کی جانب سے خط کے ذریعے باقاعدہ طور پر معذرت لی گئی اس فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس خط کو فل کورٹ ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، تقریب سے متعلق بھی آگاہ کیجیے گا اور تقسیم سے متعلق بھی انہوں نے بتایا تھا، تقسیم کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بھی جو انسانی حقوق کی ایک یادگار بنائی گئی ہے اس کی جو تقریب ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لانچ جاری ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس تقریب سے خطاب بھی کیا گیا ہے۔ اپنی خطاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یادگار بنائی جا رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی عمارت کے نقشے سے ہم آہنگ بنائی جا رہی ہے، اور اکثر دیکھتے تھے کہ لوگ باہر سے سپریم کورٹ عمارت کے ساتھ تصاویر بنوا رہے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے یہ آئین کی صحیح عکاسی نہیں کرتی، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور لوگ اس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میرے ذہن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو خالی جگہ موجود ہے یہ ذہن میں آیا تو میں نے اس آرکیٹیکٹ سے رابطہ کیا جو میرے گھر کا جو میرا مکان تیار کر رہا تھا، اور اس آرکیٹیکٹ نے رضاکارانہ طور پر نقشہ بنایا اور نقشہ نگاری کا کام بھی فری میں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے، لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا الوداع عشائیے سے خطاب، کہا ایک بات تو طے ہے کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ My late Justice Naeem Akhtar, he is one of the causes for me being late because he told me aapki hajamat pehle ho phir aap aayega. When I reached there was only one barber. Gentleman was doing a facial which took forever. I was watching one of these talk shows. The Chief Justice will do this. He will do this. He will do this. He will do this. Nobody mentioned Justice Yahya Afridi. So one asked him, what will Justice Yahya Afridi do? He said, that nobody knows. He's a level above us. You can read us, you can't read him. But he always does according to the Constitution and law. You have a great Chief Justice for the future. We have all great expectations from him. कम से कम एक बात तो पता नहीं होगी आपको, फैसला क्या होगा। Thank you very much. انسداد گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کی تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی، رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ وکلاء صفائی سردار مصروف ایڈوکیٹ اور مرزا عاصم بیگ نے دلائل دیے، کہا علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا، پولیس جسمانی ریمانڈ لے کر تفتیش کر چکی ہے، اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، اس مقدمے میں دیگر ملزمان کی ضمانت ہو چکی ہے، لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت منظور کی جائے۔ پروسیکیوٹر
राजा नवीद ने जमानत की मुखालफत की और कहा कि बानी पीटीआई की बहनों ने मुजाहिन को मेगाफोन के जरिए इश्तियाल दिलाया और तोड़ फोड़ पर उकसाया। मुलजिमान से मेगाफोन रिकवर हो चुका है। जमानत की दरख्वास्तें खारिज की जाएं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अलीमा खानम और उज़मा खान की 20-20 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। दुनिया याद रखेगी काजी फाइज ईसा का किरदार क्या था। नए चीफ जस्टिस की जात से हमें कोई एतराज नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमेशा उसूल रहा है सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। उसूल से रूगिरदानी करेंगे तो तासुर जाएगा। इनको लेकर आते हैं जो उनके लिए बेहतर हो। ईसा साहब चले गए, लेकिन दुनिया इस बात को जरूर याद रखेगी कि उनका रोल क्या था। के आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड खत्म करेगा। काजी फाइसा साहब नहीं कर सके, अब उम्मीद करते नए आने वाला चीफ जस्टिस ही कर ले। यही अफरीदी साहब का ताल्लुक है, उसकी ज़ात पे हमें कोई नहीं, लेकिन हमेशा से चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज लगा। तो ये असूलों से रोगरदानी करेंगे तो एक तासुर पब्लिक में जाएगा कि यहाँ आप जजेस कौन को लेके आते हैं जो आपके लिए बेहतर है। देख, हमने 4 MNAs को शोकाज़ इशू किए हैं और 2 सेनेटर्स को शोकाज़ इशू की है। जो 5 जिन्होंने वोट दिया उनको भी शोकाज़ देंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। इनसे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल किया। टेक्निकल इश्यूज तो है, मैं हम तो सारे एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ है कि जब जजेस आपने बिठाए हैं तो फिर जजेस में से आप तफरक न करें कि केस तो सुने जजेस, लेकिन बेंच आप उनके लिए नॉन जजेस बना दो। 8 नॉन जजेस बैठे हुए हैं जिसमें रिटायर बंदे बैठे। वकील का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट के लिए बेंच बनाना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। दुआ है बानी पीटीआई भी जल्द हमारे साथ हो। तोशा खाना केस में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को होना चाहिए। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह मुल्क से भाग जाते हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी रिहाई के बाद मुल्क से बाहर नहीं बल्कि पेशावर आई हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। डील मुखालफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही हैं। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी इसलिए खैबर पख्तूनख्वा गईं कि फिर कोई शबखून न मार दिया जाए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को जस्टिस याहिया अफरीदी पर कोई एतराज नहीं है। बीबी का अब कोई पॉलिटिकल रोल होगा पार्टी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल, क्योंकि उनका यहाँ से निकलना, सीधा चीफ मिनिस्टर केपी वहां जाके मुलाकात होनी, सब कुछ तासुर नहीं बनता है कि शायद अब ये ज्यादा एक्टिवली होंगी। वो बिल्कुल उनका रोल घरेलू ही रहेगा। याहिया अफरीदी जहाँ तक उनकी जात का ताल्लुक है उस हवाले से हमें कोई कलाम नहीं है। वो बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं। हमारी जो मुदाफियत है वो इस हमले के खिलाफ है जो पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी पे हुआ है। हम ये जंग जो है फिक्री सतह पे भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे और जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उन अदालतों में भी हम जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पागलपन में दौड़ पड़े किसी समत और वहां जाके अपने सर कटवा दें, अपने वर्कर्स को मरवा दें। हम बहुत तरीके से फरासत से ये काम करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने संगजानी जलसे से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में जरताज गुल की उबूरी जमानत में तौसी कर दी है। दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर की गई जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने दरखास्त जमानतों पर समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई है। जमानती मुचलके जमा होने के बाद एटीसी ने रिहाई की रोपकार जारी की है। फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी फरूख। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की बहनों को थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में जुडिशल किया गया था। ताहम आज उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत की थी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन ने बानी पीटीआई की बहनों उज़मा खान और अलीमा खान की जमानत की दरखास्तें 20-20 हज़ार रुपए मचलकों के एवज मंजूर की थी। अब मचलके जमा होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई की रोकथाम जारी कर दी गई है। अदालती अमला रोकथाम लेकर अडियाला जेल रवाना हुआ है। अडियाला जेल से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रोकथाम जेल में जेल हुकाम के हवाले की जाएगी, जिसके बाद बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई आज मुमकिन हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
बुशरा बीबी की रिहाई का अगर किसी को इल्म नहीं था तो बनी गाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? सेनेटर फैसल वाडा ने प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातें बंद कराने की ख्वाहिश पीटीआई के अंदर से आई थी। बानी पीटीआई को उनके करीब तरीन लोग बेच रहे हैं, उनके साथ सिर्फ उनकी बहनें मुखलिस हैं। मुलाकातें बंद कराने की फरमाइश भी पीटीआई के अंदर से आई। साहब गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है तो फिर बनी गाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? 62 अरकान अमेरिका से लिख के देते हैं कि जी ये हुआ और इंसानी खिलाफ वर्जी हुई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। ये खान को बताया गया है कि आपके लिए किया जा रहा है लॉबिस्ट के थ्रू, लेकिन एक्चुअली ये जब लेटर आ गया तो खान और एस्टेब्लिशमेंट के फासले और बढ़ा दिए। इसके लिए कोई डील और डील नहीं है, बाकी सबके लिए खान के इर्द गिर्द के लोग और खान के कपड़ों से भी करीब लोग सब खान को बेच रहे हैं। मुखलिस अभी तक अगर कोई है खान साहब के साथ वो उनकी बहनें हैं। मुझे ना जब निकाल दिया पार्टी से उसके 6-7 महीने बाद मुझे खान साहब ने लाहौर बुलवाया। वो देगा रात को मैंने कहा नहीं सर, मैं दिन के उजाले में आऊंगा, आज ही बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 90,000 की तारीखी सतह भी उबूर कर गया है। पहला सेशन 1143 पॉइंट्स इजाफे के साथ 90,089 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है हुकूमती मौशी पॉलिसियों की वजह से सरमायाकारों को एतमाद मिला है। मुतवक्के शरह सूद में कमी से इंस्टीट्यूशन खरीदारी में इजाफा हुआ है, जिससे मार्केट में तेजी देखी जा रही है। मियांवाली में सीटीडी पुलिस और एलीट फोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 10 खवारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि कौम को मियांवाली पुलिस के कारनामे पर फख्र है। पंजाब पुलिस के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबियां समेटी हैं। 10 खवारजी दहशतगर्दों को हलाक करने वाले एहलकार कौम के हीरो हैं। आईजी पंजाब ने ऑपरेशन टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे। डीपीओ मियांवाली अख्तर फारूक का कहना है थाना मकड़वाल के पहाड़ी इलाके मलाखेल में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। पुलिस और एलीट फोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में तमाम अफसरान और जवान मुकाबले में महफूज रहे। कुछ दिनों से टेररिस्ट की मूवमेंट रिपोर्ट्स हो रही थी। कल इन्होंने मियांवाली का आखिरी गांव है, मलाखेल गांव का नाम है, वहां पे आए हैं और अनाउंसमेंट वगैरह की है। जैसे ही पता चला पुलिस और सीटीडी ने ज्वाइंटली इनके खिलाफ ऑपरेशन किया। 10 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और हमारा सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। पुलिस और सीटीडी की प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से कोई भी कोलैटरल डैमेज, पब्लिक का डैमेज या फिर पुलिस का या सीटीडी के किसी जवान अफसर का नहीं हुआ। आने वाले दिनों में फर्दर एक्शन जारी रहेगा इनके खिलाफ और इनको एलिमिनेट करके दम लेंगे इंशाल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराजी तहसीन। मजमून में आर्मी चीफ की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ किया गया। सेहोनी काबिज फौज ने शुमाली गजा को खाको खून में मिला दिया। वहशियाना बमबारी से इलाके को तबाह कर दिया। 2 दिन में जबालिया में बमबारी करके 150 से ज्यादा अफराद शहीद कर दिए। 10 इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है बच्चों और मरीजों की जिंदगियां खतरे में हैं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है इसराइल शुमाली गजा में बदतरीन कत्लेआम कर रहा है। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस पर भी बमबारी की जिसमें 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। खेल के मैदान से खबर देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 7 खिलाड़ी 177 रन पर आउट हो गए हैं। दूसरे दिन 4 विकेटें गिरी। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। शान मसूद 26 और मोहम्मद रिजवान 25 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा बदकिस्मत रहे, 1 रन ही बना सके। सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए निस्फ सेंचुरी स्कोर की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 रन स्कोर किए। पाकिस्तान को खसारा खत्म करने के लिए 80 रन दरकार हैं। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।